क्राईम अगेन्स्ट वुमन म्हणजे बरोबर असा गोवा फॉरवर्डाचे स्पोक्सपर्सन आशमा बी आणि तसेच आम आदमी पार्टीचे सेसिल रॉड्रिगीस. आशमाक सांगता की ताणें फाटले 4 ते 5 वर्षां क्रायम अगेन्स्ट वुमन बायलांचेर आणि धाकले चली भुरग्यांचेर क्रायम्स प्रचंड वाडलेले आसा. फाटले 2019 ते 2023 जर घेतले जाल्यार आमी 250 केसीस 18 इयराचे बिलो जे भुरगे आसा तांचेर केसीस 250 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा. तातून बेश्टे 4 केसीन कन्विक्शन मेळिल्ले आसा. म्हणल्यार 1.6% बेश्टो कन्विक्शन रेट जालो. इट्स रियली शेम ऑन द गव्हर्नमेंट. कित्याक 18 वर्साचे भुरगे जे फूल कशें आमचो एक फूल कसो ब्लूम जाता ते ब्लूम पासून जायना, पण तांचे 18 वर्साचे तांचे एक लाईफ पासून ताणें पळोवना. आपल्या आवय बापायचे हितूनच आसता ते. तसले भुरग्याचेर जर असलो एक क्रायम जाता, रेप सारको क्रायम जाता म्हणल्यार ताचो आख्खो आयुश्य पिड्ड्यार जाल्ले भशेन जाता. आनी असले केसीन बेश्टे 250 केसीस असले जे रेजिस्टर जाल्ले आसा तातून बेश्टे 4 केसीन कन्विक्शन मेळप म्हणल्यार बेश्टे 1.6% कन्विक्शन रेट. इट्स रियली अ शेम ऑन द गव्हर्नमेंट. 2019 ते 2023 जे केसीस वाडला आणि हे केसीस रेप केसीसाचो ग्राफ वाढत आसा. 2019 टू 2023 ग्राफ वाढत आसा. ग्राफ सकल येना. क्रायम्स अगेन्स्ट वुमन आणि रेप्स गोंयांत वाढत आसा. कोण आसा रिस्पॉन्सिबल? केसीस रेजिस्टर जातात, अशी ना की केस रेजिस्टर जायना पण मागीर तळे वचना. कित्याक सेटिंग आसा कितें कसली? हे आमचे गोंयची परिस्थिती जाल्ली आसा. आमी जर रिकॉर्ड चेक केलो जाल्यार आठवड्यान 5 केसीस रेप्स आणि 5 क्रायम्स अगेन्स्ट विमन. म्हणल्यार खंय पावला आमचो गोंय? इज गोइंग द सेफेस्ट प्लेस नाव? नो. सगळ्यात अनसेफ जाल्लो आसा गोंय आयज. एक फावटी गोवा वॉज द सेफेस्ट प्लेस फॉर विमन. पण आज कितें जाल्ला? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हे बेश्टे स्लोगन्स जावन आसा. बेटी बचेगी तो ही बेटी पढ़ेगी. बेटी बचेगी ही नाही. जे तांचो जो लाईफ स्टार्ट जाता थंयच तांची लाईफ काबार जाता. रेप असलो जर तांचेर हो क्रायम जर जालो जाल्यार तांची लाईफ आनी फुडें वतलीच कशी? बेटी बचेगी ही नाही तो बेटी पडेगी कैसे? म्हणजे हे जर स्लोगन्स बेश्टे नावाचेर आसा, बेश्टे नावा खातीर आसा. नारी शक्ती वंदन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ. गव्हर्नमेंटान बेश्टे लोकांक पिशाक काडपाक केला आणि स्पेशली बायलांक पिशाक काडपाक केला हे स्लोगन्स. बायलांक खरेच हो गव्हर्नमेंट सपोज सेन्सिटिव्ह आशिल्लो टुवर्ड्स वुमन, टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, मायनर्स, धाकले भुरग्यांचेर रेप जाता. हे गव्हर्नमेंट कंट्रोल करपाक गव्हर्नमेंटाच्या हातांत ना. आणि व्हडले वुमन एम्पावरमेंटा बद्दल उलोवन कितें फायदो? तुमकां हांव रिकॉर्ड हे सांगता. रिकॉर्ड 2020 219 केसीस क्रायम्स अगेन्स्ट विमन. 2021 224 केसीस. तशेंच 2022 273 केसीस वर रेजिस्टर्ड. कितें चल्ला? बायलांचेर तुम्ही इतले अत्याचार जाता आणि कितें करता गव्हर्नमेंट? भुरग्याचेर आमच्या गोंयांत अशे धाकले भुरग्यांचेर अत्याचार जायनाशिल्ले आज कितें जावपाक लागला? बीजेपी गव्हर्नमेंट व्हडले उलोवपाकूच रावले पण भुरग्याचे जे खरेच आयज भुरग्याचो जो फ्युचर पिड्ड्यार जावपाक लागला ताजेर लक्ष कांयच दिना. सो इट्स अ कम्प्लिटली फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर.
And BJP should not talk about empowering women, because women केन्ना जाता ती चली व्हडली जाल्यारच ते बायल जातले. ती चली व्हडली जावपाकूच पावना, ती थंयच काबार जाता. आता तुम्ही पळयला आसतलें सायबर क्रायम कितले वाडल्यात. गोंयांत आता म्हाका दिसता हायस्ट रेट बीन जातलो आनी थोड्या दिसांनी. इतली आता बायलांचेर पळय सायबर क्रायम्स जाता. बारकेल्यो बाबडी बायलो आसात त्यो स्मॉल स्केल किंवा आपली ठेवीची साठोवन दवरता. आज ऑनलायन पळय स्कॅम जाता. तशेंच वेगळे वेगळे व्हिडिओ प्लस लोकांक बायलांक मेसेजीस. आज भुरगीं मोबायल वापरपाक सुद्दां भिवपाक लागल्या. हो पळय आमचे सायबर सेल आसा ताजो कितें यूज जाता, बायलांच्यो कितल्यो केसी तडीक लायता. हांव गव्हर्नमेंटाक विचारता, तुमी जे पळय म्हणटात नारी सशक्तीकरण आनी व्हडली व्हडली पळय नांवां दितात, ते बायलांच्या खातीर कितें करता, अवेअरनेस करपाक कितें करतात. बाबा आतां बायलो भुरगीं आसा, कॉलेज भुरगीं आसा, आज तांकां मेसेजीस येतात. पुलिसेन कंप्लेन दितकीर कितल्यो बाबा त्यो केसींचेर तांचें व्हेरिफिकेशन जाता. आमच्या उजगांवा एक फाटल्या दिसांनी अशीच कंप्लेन जाल्ली. एका भुरग्यान कामाक वता आसतना चलयेचेर बॉटल बिटल मारून सगळे खून बिन येवन व्हडली मिडिया आयली, सगळें जालें. ताजेर कितें जालें फुडें, ते चलयेन पयलीं कंप्लेन दिल्ली. आपल्याक मेसेजी येता, तो भुरगो असो त्रास करता, पुलीस स्टेशनार आपयतात, ताका बरोवन घेतात, धाडटात. मे बी तांचेर पॉलिटिकली प्रेशर येता. जेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा, अश्यो जेन्ना केसीस येता, पॉलिटिकली प्रेशर घेना आसतना फ्री हँड दिवपाक जाय पोलिसांक. हांगा कशें आसा, पुलिसांचेर दर्पण येता आनी हे सरकार सांगता की आमी बायलां बरोबर आसा, आमी बायलांक सुदारपाक आयला, बायलांक वेवस्था करपाक आयला. 50% हे रिजर्वेशन. हांव म्हणटा पयलीं बायलां खातीर कायदो करा. हांगा तुमचें पोलीस स्टेशन पयलीं जावपाक जाय, नॉर्थाक जावपाक जाय, सावथाक जावपाक जाय. थंय आमी वता आसतना आमकां दिसपाक जाय की आमी वतात, तांकां थंय आदार मेळटलो. ही जी पळय आमी क्रायम घेवन वता, कोणाक भुरग्यांक मेसेजीस येता, व्हिडिओ धाडटात. आज खुबशे भुरग्यांची अशी तणावा खाली आसता, थोडी जीव दितात. हांचेर कितें तरी पुलीस एक्शन घेतलो म्हणून एक विश्वास आसपाक जाय. हे कोणें करपाक जाय, सरकारान करपाक जाय. आनी फक्त ही गॅरंटी दिता, ती गॅरंटी दिता. आज सरकाराक गॅरंटी दिवपाची गरज आसा की गोंयान ही भुरगीं, ही बायलां सुरक्षीत आसा, दिवपाक शकता. कितल्यो क्रायम वाडल्या, सायबर क्रायम खंय पावला आज. तितलो तुम्ही बाबा अवेअरनेस करून तो क्रायम कमी करपाक कितें केलां हें सरकाराकडे सांगपाक जायना. सायबर क्रायम ऑफिस बसयला, ते नावाक बसयला थंय. सरकारान हाचेर उतर दिवचें, बाबा आमी कितें केलां. बायलांक फुडें काडपाक, जर बायलो फुडें गेल्यो जांकां असो हॅरेसमेंट मेळटा किंवा तांची ठेवी आसा, जे पयशे आसा ते सायबर क्रायमाच्या अंडर तांचे पयशे ना जाता. खूबश्यो अश्यो गजाली आसा तांच्या बाबड्यांचे बायलांनी सुसायड केल्ले आसा. हांचे खातीर कितें पावल गव्हर्नमेंटान उबारला किंवा ह्या सरकारान, ते सरकारान दाखोवन दिवचें न्ही. फक्त मताच्या वेळार आमी 50% रिजर्वेशन, हे रिजर्वेशन, ते रिजर्वेशन, व्हडल्यो गजाली केल्यो म्हणून जायना. एक्च्युअल ग्राउंडार कितें केलां तें सांगचें पडटलें. झिरो कितेंच करपाक ना. फक्त ते सोशल वेलफेअराच्यो स्किमी त्योय सारक्यो पावनात बायलांक. कितेंच हे सरकार बायलां खातीर कितेंच करपाक शकना. फक्त तांकां मिटिंगेक व्हरपाचें, तांचो वापर करपाचो, इतलोच हो सरकाराचो उद्देश आसा. एक व्हडलो प्रश्न सगळ्यांनी विचारपाक जाय, हाऊ सेफ इज आवर कंट्री. आनी पळयल्यार आउट ऑफ 177 कंट्रीज आमी 128 आहा इन सेफ्टी वायज. इतली कमी, I mean, if you see, our ratio is so bad that we are being termed as an unsafe nation now for women. आणि गोवा, जसे आसमान सांगला की गोवा is now an unsafe place for women. आता सगळ्यांनी एक एक पॉइंट सांगला. आता ना आय एम गोइंग टू टॉक अबाउट मर्डर जे जाला, जायते मर्डर जाला, पण हायलाइट करपाक जाय आणि रिमाइंड करपाक जाय आमच्या व्ह्युअर्साक की जेन्ना आमी मतां मातली, वी हॅव टू रिमाइंड आवरसेल्फ जी आमी आता बायलो आहा हिंगा, तुमचे घरान पासून चेडू आसा, केन्ना अत्याचार जाल्यार न्हू मागीर तुम्ही धांव वयता आनी मागीर सरकार तुमचे आयकता, तेन्ना तुमची परिस्थिती वायट जातली. सो आय विल रिमाइंड यू ऑल की आमची जी मेन जे गोंयान इट शूड गोवा विथ ऑल दिस केसीस.
सिद्धी नायक केस रिमाइंड करपाक जाय तुमकां. अजून पासून ती केस सॉल्व जावंक ना आनी ती क्लोज जाल्या दिसता. They have not found the culprit of this case. Then 22-year-old girl was murdered by her boyfriend आणि तेका ट्रान्सपोर्ट कातरल्या आणि ट्रान्सपोर्ट केला आमच्या बॉर्डरात आणि दुसऱ्या स्टेटांनी. आमच्या पेट्रोलिंग बॉर्डर लाईन कितें करता? You have transported a dead body from one side to the other. आणि काय फरक पडना जे कोण मर्डरर्स आहात ते ट्रान्सपोर्ट. पण who suffers? It's the family that suffers. मागीर just last year pregnant woman आणि तेजे आवय गॅस ब्लास्टान मेली ती दोनूय जाण. आमकां रिमाइंड करपाक जाय who was involved over here. The husband has been an accused. तेका पुलिसान येलो मागीर तेका बेल मेळला आणि तो आतां फ्री हा आणि द केस इज गोइंग ऑन. हेच चल्लां आमचें. मागीर रिसंटली 5-year-old चेडूं जे रेप जावन मर्डर जावन एक कन्स्ट्रक्शन साइटेड. I mean, because she belongs to a poor family, teka kai, I mean, you're not going to fight and you're not going to solve the case. जेन्ना बीजेपीचे लेडीजांक विचारले की बाबा केसाचे कितें जालें, आमी चॅक करता, वी आर फॉलोइंग अप, इतलेंच. ते तुमचे चेडूं न्हू ते, आमचे देशाचे न्हू ते. Just because she's poor and she doesn't have somebody to fight for the case, तशेंच करता तुम्ही आणि हायलाइट करिना बाबा आम्ही स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतले आणि पळयतले म्हणून. आणि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली 83-year-old जाणटी बायल खारेवाडा वास्कोन तिची कोंबडीच कातरली. अशें कशें जाता? आणि परिस्थितीचे जाणटीची पळयलें जाल्यार ती घरान शी इज बीन लायक अ व्हेरी स्मॉल हाऊस. अशें आमचे घरान जेन्ना कितें घडटा न्हू तेन्नाच सगळीं जाण everyone wakes up. We have to start thinking right now. If you don't think right now, we are going to all fall in trouble. And also, जेन्ना आमचे foreign tourists येता, कितल्या टायमार we have seen that the foreign tourists have been murdered and their bodies have been found on the beach side. अशें आमचे tourism, अशें आमचे गोंय, हे गोंय केन्नाच we've never heard this type of cases, and this is happening because आमचे होम मिनिस्टर जे आहा न्हू पळोवंकूच ना तेंकां. Whether it's a union minister, whether it's a chief minister who's holding the home ministry post, तेंकां पडलां. पुलीस व्हेरिफिकेशन जायना जेन्ना कोण भायरसून लोक गोंयान सेटल जाता, फ्लॅटांनी रावता आनी खूंय रावता इन स्मॉल एरियाज. पुलीस व्हेरिफिकेशन सारकें जायना. आणि how do we know if these people are good that are staying in our vicinity? You know, बीजेपी म्हणटा, जसे सगळ्यांनी म्हणटा नारी शक्ती, आम्ही म्हणटा नारी शक्ती. कसली नारी शक्ती? वी आर सफरिंग डे इन अँड डे आउट. अजून पासून हांवें इन 2019 an ऑनलाईन हॅरेसमेंट केस फायल केलेली. अजून पासून चलता ती. 5 years झाली. 5 years. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. हेच चल्लां आमचें. केसी वाडत हा, केसी चलता and the person who harasses women or troubles women or murders women is roaming scot-free. So this is the thing that we have to ask. Strict action should be taken on these people, and who is responsible is the government. आमची बीजेपी सरकार, देशाची नावाची सरकार, नारी शक्ती, जसे आपण म्हणला बेटी पढाओ बेटी बचाओ. कसली बेटी बचाओ? You can't safeguard a woman's safety. You can't safeguard a child's safety. You can't safeguard a senior citizen's safety. You can't safeguard an infant's safety. And it is a shame, and people of Goa should decide and bring in a change for this coming Lok Sabha elections. तुला दिसतं याच्या फाटल्यान पॉलिटिकल प्रेशर असता ते पळय कशें आसता, पोलिसांक कसलेय क्रायम आसूं, कसलेय कितें क्रायम आसूं, पोलिसांक फ्री हँड दिवपाक जाय. पॉलिटिकल प्रेशर येतगीर आतां सादो पंच जावं एक कावन्सिलर सुद्दां पोलिसांक फोन करता, मागीर ताजेर कशें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें? प्रत्येक जो मनीस आसा, हांव खंयच्याय मतदारसंघाचो मनीस आसतलो, म्हजे कडेन 20 वोट्स आसतली, ताजे कडेन जेन्ना पोलिसांक फ्री हँड दितले तेन्नाच इन्व्हेस्टिगेशन जातलें न्ही. नाजाल्यार केसी पेंडींग कशें उरतले आशिल्ल्यो.
आणि बाबा लॉ आसा तो कितें तरी कडक करपाक जाय, एक मनशाक भंय उरपाक जाय. हाका कितें केल्यार आपल्या आतां घरान सुद्दां तुम्ही पळयला सर, भुरग्यांक जर बापायचो भंय आसत भुरगीं वायट कामां करचा ना. तशेंच हांगा लोकांक भंय आसपाक जाय की आपूण जर कितें बाबा एक मेसेज धाडली किंवा एक कितें केलें, सायबर क्रायम केलो, आपल्याक कडक शिक्षा जातली. आमकां खबर आसा पोलीस आपयतले, बरोवन घेतले, फुडले खेपे करचे ना, जालें गेलो, बेल मेळटलो, हाका मारलो, बेल मेळटलो, बेला लागून केस की 25 वर्सां 30 वर्सां रगडात रावतली. असो जेन्ना चलता तेन्ना मर्डरय करपाक भंय जावचो ना, चोरीय करपाक भंय दिसचो ना, सायबर क्रायमूय करपाक भंय दिसचो ना. सरकारान कितें तरी करपाक जाय न्ही. आतां ह्यो केसी वाडटा, हांव म्हणटा लोक जागे जाल्यार लोक उलयता, सरकाराक कशेंच हें दिसना कितें तरी बाबा करपाक जाय हाचेर. आणि गोंयांत आयज मुद्दम Police लोक lethargy क्रायम्स दिसता तुमकां? करपाक येतात. Do you feel there is a police lethargy? पुलीस येता ते होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंटाक वता न्ही. जेन्ना ताका कळ्ळें हो क्रायम जालो, पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जायना, ते सीएम किंवा होम डिपार्टमेंट कित्याक एक्शन घेना ताचेर. तो जर पुलिसांक भंय लागत न्ही बाबा आपूण हें इन्व्हेस्टिगेशन सारकें करना, आपल्याक पनिशमेंट येता, दुसरे खेपे तो सारको वागतलो न्ही. सरकाराचो भंय ना. सरकाराचो भंय ना म्हणून क्रायम्स वाडला. The women and child department they have failed झाले सर. It's a big failure. When the government have failed, definitely they have failed. Government itself have failed in protecting the women and child. सरकाराचो जर भंय आशिल्लो जाल्यार हे क्रायम जावपाचे नाशिल्ले. आणि स्पेशली आज लोकांक कशें दिसता की आमी गोंयांत येवन कितेंय केल्यार आमकां पचून वता, म्हणून गोंयांत येतात, हे सगळे क्रायम्स करतात, कित्याक तांकां सरकार आसा प्रोटेक्ट करपा खातीर. आणि आम्ही पहिलं जाल्यार बीजेपी Okay. सरकारांपासून सर No, लेट मी स्पीक सर. टुडे आयज बीजेपी सरकारांपासून आम्ही पहिलं जाल्यार तेंचे MLA कोण आसा, तेंचे मिनिस्टर्स कोण आसा, they are already having a lot of rape cases on them. They have been harassing women nationwide. गोव्यापासून आम्ही पहिलं जाल्यार एक रेप अक्यूज हा तेंचे इट्स इन द्या पॅनल, बीजेपी पॅनल. तर कसे असे तुम्ही बीजेपीचे लोक म्हणता की बाबा आम्ही सगळे इन्व्हाइट करता, जे कोण रेपिस्ट हा, क्रिमिनल्स हा, मर्डरर्स हा, तुम्ही इन्व्हाइट करता, असे आमचे देश विल आवर कंट्री मूव अहेड लाईक दिस. This is the reason, as she has said, that give the police free hand. Free hand aspak जाय की जे कोण wrong करता तेका directly police station on warrant ना जाल्यार they have to be in jail for the maximum year. But BJP Sarkar is inviting criminals into their party. So please जे तुम्ही watch करता ते viewers, तुम्ही चितून दवरात, जे criminals हा ते party तुम्ही केन्नाच तेंका vote मारनाका. Do you mean to say outsiders are involved in all these crime cases? Because you said I that did not they are say that outsiders are involved. But इतली गोंयांत जे आमी केसीस पळयता, आतां बेंगलुरच्यान एक आयले भुरग्यांक हांगा मारून व्हेले, म्हळ्यार लोकांक कशें दिसता की हांगा सेफ आसा, आमी क्रायम केला, गोंयांत आमी सेफ उरतली. दॅट्स द रिजन लोक हांगा येवन क्रायम्स करता. दिस इज व्हॉट आय मेंट टू से. न्ही आता बॅगान ती बॉडी व्हरतना इतले चेक पोस्ट आसा, रातचे नायट पेट्रोलिंग चलता म्हणटा, डे पेट्रोलिंग चलता. समज त्या बॅगान एक बॉडी येदी व्हडली व्हरता, तुम्ही म्हणटा तातूंत लिकर आसपाक शकता, ड्रग्स आसपाक शकता, म्हणजे तुमच्यो गोंयच्यान ज्यो गाडयो वतात किंवा येता हाजेर कंप्लिटली चेक जायना अशें जालें ना. म्हणजे तांकां खबर आसा तो कोणीय आसूं, तांकां खबर आसा गोंयांत जर मर्डर करत जाल्यार पत्तलो, कित्याक चेकिंग जायना. भायल्या देशांत ते तशें जाता न्ही, भायल्या स्टेटीन जाता आसतलें. गोंयच्यान वता आसतना चेकपोस्ट कित्याक केला, इतलो स्टाफ कित्याक घालता, इतलो खर्च कित्याक करता, कितें चेक करपाक दवरतात तर तांकां फक्त पयशे आनी हे कशें जालें ना की गोवा बॉर्डर क्रॉस कशें करतात हाजेर विचार करपाक जाय न्ही. Ma'am, if anything happens, the first person, woman and child, has to come in the front. Do you think so? They are not doing their duty. It's a very laid back department and it is very sad. जे women and child department ha, it is not very active. I think so. They will both agree with me. They do not take quick action. Action घेना begin. And also the employees that are there in women and child, जे contractor हा त्यांका पासून salary time आर मिळना. So त्यांका salary time आर मिळना, तो how will they work for the people? They are working for 8-9 months. अजून पासून त्यांका salary मिळना. तो अशी आमची परिस्थिती. We have departments which are non-functional. Sometimes even the commissioner takes like if there is a change in the the term, there is no replacement done very quickly. You go to the office, Aina, Falana, and all these commissioners are given 2 postings. So they come twice a week. So Jay kon Trasan ha,
आयज त्रास आहा दे आर गोईंग कर तिना फाल्यां यो परवां यो तिना मिटिंगाक गेला हिंगा गेला थिंगा गेला अशें आमची वुमन अँड चायल्ड डिपार्टमेंट जाल्या आतां. इट्स अ नेम शो जस्ट फॉर शो आणि काय ना नारी शक्ती जस्ट अ शोकेस नेम आणि काय इफेक्ट ना नॉट ऍक्टिव्ह अँड टोटल डॉर्मंट काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंट इट इज. ती सरकारान आता इव्हेंटाचेर खर्च करचे वाट्याचे अवेअरनेसाचेर खर्च करपाक जाय किंवा स्टाफ घेवपाक करपाक जाय कितें तरी बायलां खातीर जाल्यार तो म्हणपाक शकता न्ही खरें बाबा नारी सशक्तीकरण महिला सशक्तीकरण व्हडली व्हडली नांवां दिवपाक शकता. नांव व्हडलें आनी भितर सगळो खोकला. जुमला म्हणटा तें खरें न्ही सगळें वयर गोल्ड प्लेटेड म्हणटा तशें भितर सगळें तांबे भरना. तुमचे एक्स प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकरान एक एलिगेशन केल्ले फाटी एक मिनिस्टर इनवॉल्ड आसूंक एक फार्म हाऊस कांड जालें ताजें कितें न्ही गिरीश चोडणकरान हें एलिगेशन केलें ताजेर सोडा हाजे पयलीं स्वता सीएमान पणजे व्हडलो रेपिस्ट खंय कितें जालें व्हडलीं नांवां काडटात इन्व्हेस्टिगेशन जाता म्हणजे तुमी बेश्टीत नांवांच दिता अशें आसा. आमी गांवांतल्या लोकांनी चिंतले कोण काय रेपिस्ट येता व्हडलो सीएम उलोवन वता खंय आसा काय तो मनीस आतां भितर पडलो भोंवता सीएमा बरोबर काय घरा कडेन आसा कित्याक आमकां सुद्दां सांगिल्लें पणजे बिणजे भोंवनाकात तुमी म्हणून. हा म्हणजे फक्त तुम्ही सांगपाकूच उरल्या म्हणजे तुम्ही हे सगळे म्हणजे तांचे अशें आसा भायर आसता तेन्ना गांवां दवरप घरान येतकीर आपलो मनीस जाता अशें कितें आसा सरकाराचें.